أستاذ ماشي. Donc, on va أنا continuer. بالشمال ما عندي مشكلة والله، بس عندي في Bien. Donc, c'est parti. On a fait l'exercice 1. L'exercice 2, vous avez écrit la partie 1 et 2, n'est-ce pas? صرنا بال3. Oui, vous avez écrit la procédure, yani, de la préparation de la solution à 0. ورسمنا تبعونة C'est bien. الديليسيون. Yani, ce que j'ai expliqué pour la solution. Qui a parlé? Alors, rapidement, monsieur, regardez pour la concentration molaire de la solution H0, c'est 0,2 mol par litre, partie 1. Donc, on a trouvé la concentration de la solution H0. Maintenant, partie 3, on dilue un volume V0 de la solution H0 pour obtenir 200 ml d'une solution H de concentration molaire, c'est égal à 0,025 mol par litre. Alors, comment peut-on répondre à la partie 3.1, déterminer le volume V0? استاذ فينا نعتبر الفي 0 هي في بريليفي. C'est ça. بنقول V0, c'est le volume prélevé. Yalla le I, essayez de répondre. Ok. Durant la dilution, le nombre de moles du soluté est conservé. يعني ال N avant et le N après. D'accord. C fois V 0 égale à C solution fois V تاعت solution. Oui. بيصير عندنا V0 égale à CS C إنه الكونسنتراسيون تاعت السوليسيون fois le volume تاعت السوليسيون على C Sur Égal. C0. C0. Alors, monsieur, toujours, durant la dilution, le nombre de moles de soluté est conservé. Et j'ai expliqué c'est quoi le nombre de moles de soluté est conservé. Et j'ai expliqué très bien et en détail comment il faut réfléchir si on a dilution, comment il faut écrire chaque terme ou la concentration de la solution diluée, le volume de la solution diluée. De même, pour le volume V0, c'est-à-dire la concentration du volume prélevé dans la pipette, c'est égal à la concentration de la solution mère. Donc, on peut appliquer ça. N avant dilution, yani, le nombre de moles du volume dans la pipette est égal à N après dilution, yani, c'est-à-dire dans la fiole jaugée. On a C0, V0, si la concentration de la solution H0 est, on la définit par C0, alors on demande de trouver V0. Alors c'est C fois V sur C0. On remplace chacun par sa valeur et on obtient c'est 0,025 litres, donc c'est 25 millilitres. Alors, le volume prélevé, c'est égal à 25 millilitres. Question? Non. Non. ضروري نرجع نحط litre. Monsieur, à chaque fois, pourquoi à la fin, lorsqu'on a trouvé le volume, on le convertit en millilitres? Parce que les verreries de laboratoire, l'unité est بالمليلتر. عرفنا كيف؟ هلا ce n'est pas nécessaire, c'est très juste 0,025 litres. Mais pour savoir la pipette utilisée, donc c'est pipette jaugée, ma boule de 0,025 litres, c'est pipette jaugée de 25 millilitres. Voilà, vous pouvez écrire la réponse rapidement.
Maintenant, vous êtes 13. Monsieur, demain, faites attention. رجاء بكرة ما حدا يتغيب على حصة الزوم. ما هي المشكلة أستاذ، حاطين على السيستم في عنا حصتين بنفس الساعة، يعني عنا لا ما عندكم ميو. حصتين. لحظة شوي. بلا هلا حاطين لنا انه عندنا اقتصاد وشيمي بنفس الساحة. مش عارفين أي وحدة فتنا على الشيء. هلا ايه هلا على 48. بكون الاستاذ بونجور استاذ، ممكن الاستاذ يكون مش منتبه لشيء، بس بكره استاذ انتوا في حصتين لصفكم، وحده اول 5 بيريود والثانيه 6 7، انتوا الكم باول وحده، فبتطلعوا منيح على الاجنده حتلاقوا انه انا حيكون حاجز 2 اونلاين. انتوا اكيد بتعرفوا وقت حصتكم، يعني اللينك صار موجود عندكم. أستاذ فانتوا بتفوتوا على اللينك بكره على الحصه اللي عندكم فيها شيمي اول 5 ساعات. والسبب استاذ انه بكره الكل بدنا نكون موجود لانه demain je veux commencer à expliquer de nouvelles idées. C'est le rapport stoichiométrique ou la réaction stoichiométrique et non stoichiométrique. ورجاء بكره الكل بدنا نكون وراسنا بده يكون رايق لانه اللي بدي اشرحه بكره سي تري 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 امبورطون. جديد؟ وي هو استاذ شيء من الكلاس 10 بس للاسف يعني لانه هيدي السنه ما بقى كفينا من بعد السوليسيون والديلوسيون، فبدنا نشتغلهم، الكل بدنا نكون موجودين، الكل بدنا نكون مركزين، c'est très important. Yalla. Vous avez étudié la réponse et écrit la réponse? Oui. On peut continuer d'écrire la préparation de la solution S en précisant le matériel utilisé. Hassan Fawaz. Oui. Yalla. Répondre. Hassan. Oui يا استاذ. يلا وينك؟ Dans un bécher de capacité 50 millilitres. حسن؟ حسن؟ وي استاذ بس عم بقطش عندي شوي الخط عشان هيك. طيب سافا سافا. خليني نروح عند رينا. بعد معنا رينا. وي رينا. رينا. Oui, Réna. Est-ce que tu m'écoutes? Essayez de parler, Réna. Est-ce que tu as un problème? Ah, bien, d'accord. Peut-être que tu as un problème. Tu ne peux pas parler. Mariella. Oui. Yalla, Estelle. Décrire la préparation de la solution AS en précisant le matériel utilisé. À l'aide d'une pipette jaugée de capacité 25 ml, munie d'une propipette, on prélève exactement 25 ml de la solution concentrée et on les verse dans un fiole jaugé de capacité 200 ml. Et on ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on la bouche et la remue transversalement pour homogénéiser la solution.
Très bien. Donc, regardez des... أستاذ Oui, فوتها مش الحال أستاذ. Yalla, à l'aide d'une pipette jaugée de capacité 25 ml munie d'une propre pipette, on prélève exactement. Alors, on peut dire, avant, au début, dans un bécher de capacité 100 ml, ajouter environ 40 ml de la solution A0, et puis à l'aide d'une pipette jaugée de capacité munie d'une propre pipette, exactement, on prélève. Yalla, écrire la réponse. Monsieur, vous devrez étudier ça. يعني انتوا صراحة اليوم زمطتوا مني انه ما في مدرسة. عجبتكم هيدي اه؟ Oui. استاذ يلي بعده ما درس, pour celui qui n'a plus étudié la préparation et la dilution, نرجع منفوت على اليوتيوب نحضر اخر فيديو. c'est très important اخر فيديو لما كنت عم بشرح الديلوسيون وكيف بتصير عملية الديلوسيون. كرمال نكتب هيدا الشيء عنا على الدفتر ou sur la feuille de réponse pour n'importe quel exercice. Si on n'a pas compris c'est quoi la dilution, on ne peut pas répondre. Alors, regardez la vidéo. L'explication, c'est clair, c'est en détail. J'ai tracé comment il faut réfléchir, comment il faut répondre, comment il faut écrire. Vous pouvez trouver tout ça dans la vidéo de la dernière séance. حسن أنا عم بسمع. Hassan, sortir et entrer. Peut-être la connexion chez toi, ce n'est pas bien. Hassan, c'est bien maintenant? Tu m'écoutes, Hassan? أحسن منها شوي. Yalla, d'accord. Yalla, écrire la réponse, monsieur. مسيو نيفين ما عندها انترنت عم بضلوا يظهروها ويفوتوها.
هلا الكونكشن اذا من عندها في بروبلم، هذا مش من الزوم، هي بكون عندها بروبلم دو كونكشن. هي هلا عندها مشكلة. وي اذا ما زبط استاذ تبعتوا لها شو اخبار، وهي فيها تفوت تشوف اليوتيوب اساسا. Bien, laissons-nous continuer l'explication. Ça va, vous avez terminé? Oui. Bien. Exercice 3, monsieur. Une solution A0 d'acide nitrique de pourcentage en masse 60% et de masse volumique 126 grammes par litre. On a la masse molaire de H1O3 qui est l'acide nitrique. Calculez la concentration molaire de la solution A0. Yalla, chacun de vous, essayez de répondre sur le brouillon. أستاذ هيدي بختي جديدة ولا هذا exercice 3. أوكي. وهلا ممكن انا اطلب انه مثلا لؤي افتح الكاميرا بدي اشوف شو عم تشتغل. ما يعني بعرف في اشخاص ممكن في بروبلم انه نفتح الكاميرا، بس بدي اتاكد استاذ لانه ما عادش فينا مثل ما بقولوا يعني نترك الموضوع هيك. وين مسيو؟ هلا بده يكون في ثقه، بس افضل اني اتاكد، يعني ما كثير موضوع الثقه كثير. معلوم. محمد تاج الدين. نعم أستاذ. بونجور. Bonjour. Yalla habibi, essayez de répondre à cette partie de l'exercice 3. في جواب. Oui, Mohamed, yalla, oui, أكيد أستاذ. C égale Oui, pourcentage masse fois rho oui, على 100 sur 100 fois. fois الأم الكبير. C'est quoi le grand M, ya Mohamed? مش الجرام أم، هي المسألة كل شيء. شو هي le grand M? الأم هي الأم الماس مولار للأم. الماس مولار، oui. صح والله أنا سكران. لحقوك فيها إيه؟ لا ما لحقوا مين؟ استاذ والله عشان بعدني فايق هكا. طيب يلا شوي. Oui, monsieur, yalla, continuez. Alors, donnez-moi la réponse de la concentration. C'est égal à quoi? À combien? كلها ولا إنه Oui, valeur. بتصير كلها 1,2 مول بالي. D'accord. Regardez, monsieur, cette démonstration. Alors, le pourcentage massique, c'est masse de soluté sur masse de solution fois 100. On a démontré ça. Mais N est égal masse sur masse molaire. Alors, M soluté est égal à N fois M. Le grand M, c'est la masse molaire, ya Mohamed. Et le petit M, c'est la masse de soluté. Et ρ égale M sur V. Alors, M solution est égal ρ fois V. Remplacez chaque masse par sa valeur en termes du nombre de moles masse molaire ρ et V. Et à la fin, on arrive à cette relation, C0 est égal pourcentage fois ρ
sur 1 fois 100. Remplacez chacun par sa valeur. Bien sûr, la masse volumique, c'est en grammes par litre. يعني هم في داعي نعمل convertir. إذا أعطانا إياها أستاذ جرام par millilitre, on multiplie par 1000. Alors, C0 est égal à 1,2 mol litre moins 1. Cette relation, il faut que vous avez mémorisé cette relation. La démonstration avec la relation de C0, parce que dans certains cas, on demande de trouver la masse volumique, par exemple. Et ce n'est pas nécessaire toujours de trouver la concentration. بس شو بنضربها بميل؟ ما سمعت. إذا معطيك الماس فولوميك ici en haut, إذا معطيك إياها جرام par millilitre, نحن دايما لازم la masse volumique c'est en grammes par litre. Alors pour convertir de grammes par millilitre à grammes par litre, on multiplie par 1000. Yalla, écrire la réponse. Estès, partie 2. Avant de répondre à la question 2.1, Kilna, vous devrez tracer comme j'ai expliqué la dernière fois. يعني نعمل هيدا الرسمة. Oui. مش هيك؟ Oui. بدي اياكم كلكم استاذ ترسموها. بدي اطلب من 2 أو 3 طلاب يفتحوا عندهم لحتى اشوف اذا عم بيرسموا صح. يلا بس استاذ بهون C0 égal à pourcentage شو؟ الإكس؟ نو pourcentage يعني هي pourcentage massique fois rho اللي هي masse volumique sur 1 fois 100. اوكي. Ça va? لا جي يا أستاذ. Yeah. خليل خليل أستاذ بونجور. بونجور. فينا نشوف كيف عم تشتغل الاكسبليكاسيون كيف بنشتغلوا في مجال تفرجينا شو عم تشتغل. يلا يا لحظة شوي. خذ راحتك. إذا بس بتقرب لنا الفوي أو الكاييه على الكاميرا. بس قربها مظبوط يا خليل لحتى نشوفها. زيح شوي الدفتر. داكور. فإذا خليل بهالطريقة مثل فيك تخلي الدفتر كوم سا. Tu peux expliquer
sur le Ah. cahier, c'est quoi la dilution ou dans cette partie, comment on a fait la dilution. بالقلم حط القلم على On الكاية veut prélever de... من خلال القلم حطه محل ما لازم تفرجينا واشرح لرفقاتك استاذ يلا. بس لا بس بدي أطفي شوي بس أثبت الكية عشان أقدر أستحكي. هذا شوي. Dépêche-toi بعد معنا 6 minutes. هلا واضحة هيك؟ D'accord, بعد شوي زيح لهونيك. D'accord, je pense c'est clair maintenant, oui. اوكي. في عنا هلا من السوليوشن انيسيال اللي هي الزيرو بدنا نقيم فوليوم اللي Il هو faut 200 ملل. prélever, essayer de parler en français, oui. Il faut prélever un volume de 200 ml pour le diluer dans une solution S avec l'ajout de l'eau. Il faut diluer combien? Il faut prélever quel volume? Le 200 ml. Non, بل non, Khalil. Le 200 millilitres, on a 20 millilitres. خلينا اجي اورد. Je pense que tu as lu faux. C'est 20 millilitres et pas 200 millilitres, d'accord? اوكي لكن انا قريت غلط. Oui. Ok, فلكن ال 20 ml, on veut prélever de la solution S0 avec l'ajout de l'eau. On Oui. va le diluer dans la solution S pour obtenir un volume de 500 ml. 500. Alors, quel volume de l'eau distillée doit-on ajouter? 480. 480. Merci, Khalil. Alors, monsieur, comme ça, il faut réfléchir de la dilution. Il faut savoir le volume prélevé. Maintenant, yalla, de 1, calculer la concentration molaire de la solution S. Rim, yalla, Esthez, répondre à cette question. concentration molaire Oui, بنقول إنه النمبر de mol est conservé يعني ال N0 يعني N initial est égal à N dilué. oui. بنقول إنه الconcentration initiale fois le V C0 fois V0 est égal. égale C fois V. D'accord. Non. On demande de trouver quoi? concentration molaire la solution الجديدة. Yani CC. Donc, on demande de trouver C. C est égal C0 fois V0 sur V. Et on fait le calcul. Tu as trouvé maintenant la même valeur? أنا بعمل لك calcul. Ah, d'accord. Ce n'est pas grave. Alors, comme ça, on a trouvé la concentration molaire. Dernière partie, monsieur, c'est d'écrire la dilution. Yalla. Réécrire ça pour la deuxième fois. معلش. إذا رجع معنا بعدين ما حنرجع نكتب البروسيدور بس نسمعهم أورال. خلينا نكتبهم اليوم دو فوا. شوي نعم؟ إذا فيك تعلي شوي كرمال أنا مأخرة لأنه تأخرت لفوت على الزوم ما كان عم يفتح عند السيستم. هيك هلا مين؟ الساندرا؟ ميرسي. كم ça va يلا استاذ. فاذا برجع بقول رجاء اذا في حدا بعده هلا منه بالجروب في 2 élèves جو بونس رجاء تعطون خبر استاذ انه بكره ضروري الكل يكون اونلاين لانه اللي بده ينشرح هلا فينا نرجع نشوفهم على اليوتيوب اكيد بس الافضل حضور لانه celui qui a des questions il peut me poser directement. Oui, Loïc. لا وانا شيء. بس نحن ما معنا الفوليوم للأسف. On a le volume V0, c'est 20 millilitres. Et ici, on a converti le volume لا لا millilitres. الأسف. ما سمعت استاذ. الفوليوم للأسف. Non, faites attention, ما عندي le volume initial, أنا la solution à 0.
Ici, on a dilué 20 millilitres de la solution azéro. C'est le volume prélevé. Si tu peux écrire à la chat, Esthez, là, non, je ne peux pas t'écouter. Yalla, vous avez encore 1 minute et demie. essayez. هلا البروسيدور استاذ بنكتبها مش مشكل موجوده عندكم. المهم نخلص بارتي دو 1. بعت لكم قال له اي ماني قادر اسمعك استاذ. ايه عم بقطش الصوت عندك كثير. لا قلت انه بعت لهم سكرين شوت. دكا ولا يلا يعطيكم العافيه استاذ. بون جورني وناطركم بكره لحتى نكفي الاكسبليكاسيون بالرياكسيون ستوكيومتريك et non ستوكيومتريك.